बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ अपोजिट वर्ड्स और फिर अपोजिट जुमले, यानी मुतज़ाद अल्फाज और मुतज़ाद जुमले, ताकि हम इटालियन ज़बान की तह तक पहुँच जाएँ। chiedere पूछना, chiedere पूछना। Lui chiede come stai, वो पूछता है कि तुम कैसे हो। Lui chiede come stai, वो पूछता है तुम कैसे हो। Rispondere जवाब देना, rispondere जवाब देना। Katia risponde subito, Katia फ़ौरन जवाब देती है। Katia risponde subito, Katia फौरी तौर पे जवाब देती है। Dare देना, dare देना। Dai aiuto a lui, उसकी मदद करो, उसको मदद दो। दाई aiuto मदद दो, a lui उसको मदद दो या उसकी मदद करो। prendere लेना, हासिल करना, prendere लेना, हासिल करना। prendi quella borsa, वो बैग ले लो। prendi quella borsa, वो बैग ले लो। prendere लेना, dare देना। prendi quella borsa, वो बैग ले लो। attivo चुस्त, attivo चुस्त, जिसे इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं। attivo एक्टिव चुस्त। अली attivo sul lavoro, अली काम पर बहुत ही चुस्त रहता है। अली attivo sul lavoro, अली काम पर बहुत चुस्त रहता है। pigro सुस्त, pigro सुस्त, ये अपोजिट है attivo का। lui è pigro di natura, वो कुदरती तौर पर सुस्त है। lui è pigro di natura, वो कुदरती तौर पर, वो नेचुरली सुस्त है। da natura नेचुरली, कुदरती। grande बड़ा, grande बड़ा, अजीम। हसन è mio grande fratello, हसन मेरा बड़ा भाई है। हसन è mio grande fratello, हसन मेरा बड़ा भाई है। grande का मतलब अजीम भी होता है, सबसे बड़ा, अजीम। जैसे Dio è grande, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा अजीम है। piccolo छोटा, piccolo छोटा। sua casa è piccolo, उसका घर छोटा है। sua casa è piccola, उसका घर छोटा सा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं sua stanza è piccola, उसका कमरा छोटा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं questa città è piccola, ये शहर छोटा है। questa città è piccola, ये शहर छोटा है। उसके बाद है aprire खोलना, aprire खोलना। quando apri la porta, दरवाज़ा कब खोलोगे। quando apri la porta, तुम दरवाज़ा कब खोलोगे। chiudere बंद करना, chiudere बंद करना। la finestra è chiusa, खिड़की बंद है। la finestra è chiusa, खिड़की बंद है। iniziare शुरू करना, स्टार्ट करना। iniziare शुरू करना, स्टार्ट करना। lui inizia la studio, वो पढ़ाई शुरू करता है। lui inizia studio, वो पढ़ाई शुरू करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं lui inizia la viaggio, वो सफ़र शुरू करता है। lui inizia viaggio, वो सफ़र शुरू करता है। finire ख़त्म करना, finire ख़त्म करना। quando hai finito lavoro, कब काम ख़त्म किया। quando hai finito lavoro, तुमने कब काम ख़त्म किया। quando कब, hai finito तुमने ख़त्म किया, lavoro काम, तुमने कब काम ख़त्म किया। quando hai finito lavoro। tanto ज़्यादा, बहुत, काफ़ी। tanto ज़्यादा, बहुत, काफ़ी, ये तीनों मानी tanto के बनते हैं। ho aspettato tanto, मैंने बहुत इंतज़ार किया। ho aspettato tanto, मैंने बहुत इंतज़ार किया। poco थोड़ा सा, poco थोड़ा सा, मामूली सा। lui mangia poco, वो थोड़ा खाता है। lui mangia poco, वो थोड़ा खाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं lui piace poco dolce, वो थोड़ा मीठा पसंद करता है। lui piace poco dolce, वो थोड़ा मीठा पसंद करता है। adesso अब, adesso अब। adesso tocca a te, अब तुम्हारी बारी है। adesso tocca a te,
اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا نمبر ہے۔ دوپو بعد میں، دوپو بعد میں، دوپو پورتی l'acqua بعد میں پانی لانا، دوپو پورتی l'acqua تم بعد میں پانی لانا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دوپو پورتی la caffè تم بعد میں کافی لانا، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے dopo lavoro vieni a casa، dopo lavoro vieni a casa کام کے بعد گھر آ جانا۔ sotto نیچے، sotto نیچے، tuo nome è scritto sotto تمہارا نام نیچے لکھا ہے، tuo nome è scritto sotto تمہارا نام نیچے لکھا ہوا ہے، nome è scritto نام لکھا ہوا ہے، sotto نیچے، اس کے متضاد ہوگا، اپوزٹ ہوگا sopra اوپر، sopra اوپر، sopra c'è nessuno اوپر کوئی نہیں ہے، sopra c'è nessuno اوپر کوئی نہیں ہے، sopra c'è cielo اوپر آسمان ہے، sopra c'è cielo اوپر آسمان ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ fortunato خوش قسمت، اچھی قسمت والا، fortunato خوش قسمت، اچھی قسمت والا۔ hai vinto sei fortunato تم جیت گئے، تم خوش قسمت ہو، hai vinto تم جیت گئے، sei fortunato تم خوش قسمت ہو، یعنی یہ تمہاری خوش قسمتی کی علامت ہے کہ تم یہ میچ جیت گئے، تم یہ بازی جیت گئے۔ sfortunato بدقسمت، sfortunato بدقسمت، sfortunato in amore وہ محبت میں بدقسمت ہے، یعنی اس کی قسمت ساتھ نہیں دیتی، sfortunato in amore وہ محبت میں بدقسمت ہے، in amore محبت میں، sfortunato وہ بدقسمت ہے، یعنی محبت میں وہ ناکام ہو رہا ہے، اس کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lui è sfortunato perché ha perso lavoro وہ بدقسمت ہے کہ اس نے کام مس کر دیا، اس سے کام چھوٹ گیا، ha perso lavoro اس سے کام چھوٹ گیا۔ caldo گرم، caldo گرم یا گرمی، دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ caffè è troppo caldo کافی بہت گرم ہے، il caffè è troppo caldo کافی بہت گرم ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں oggi è troppo caldo آج بہت گرمی ہے، oggi è troppo caldo آج بہت گرمی ہے۔ freddo سردی ٹھنڈ، freddo سردی ٹھنڈ۔ in montagna c'è freddo پہاڑوں پر ٹھنڈ ہے، in montagna c'è freddo پہاڑوں پر بہت ٹھنڈ ہے، پہاڑوں پر موسم اچھا ہے۔ buono اچھا، buono اچھا، stai buono اچھے رہو، stai buono اچھے رہو، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں stai bravo، stai bravo اچھے رہو، stai buono اچھے رہو۔ cattivo برا، cattivo برا، Marco è cattivo persone مارکو برا شخص ہے، برا آدمی ہے، Marco è cattivo persone مارکو ایک برا شخص ہے، ایک برا آدمی ہے۔ rompere توڑنا، rompere توڑنا، suo braccio è rotto اس کا بازو ٹوٹ گیا، suo braccio è rotto اس کا بازو ٹوٹ گیا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں il specchio è rotto، il specchio è rotto شیشہ ٹوٹ گیا۔ aggiustare درست کرنا، ٹھیک کرنا، aggiustare درست کرنا، ٹھیک کرنا، ریپیئر کرنا۔ aggiustare lavatrice واشنگ مشین ٹھیک کرنی ہے، aggiustare lavatrice واشنگ مشین کو ٹھیک کرنا ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں aggiustare la macchina گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے، گاڑی کی مرمت کرانی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے camminare پیدل چلنا، camminare پیدل چلنا، پاؤں کے بل چلنا۔ camminare fa bene per salute پیدل چلنا صحت کے لیے اچھا ہے، camminare fa bene per salute پیدل چلنا صحت کے لیے اچھا ہے، per salute صحت کے لیے۔ camminare پیدل چلنا، fa bene اچھا ہے، بہتر ہے۔ correre دوڑنا بھاگنا، correre دوڑنا بھاگنا۔ camminare کا اپوزٹ متضاد آتا ہے correre، correre è un rischio بھاگنا خطرناک ہے، correre è un rischio بھاگنا خطرناک ہے، کیونکہ پاسبل ہے کہ تم گر جاؤ،
correre è un rischio, بھاگنا خطرناک ہے, dangerous ہے. vicino نزدیک, vicino نزدیک, قریب. stai vicino a me, تم میرے قریب رہو. stai vicino a me, تم میرے نزدیک رہو, تم میرے قریب رہو. ospedale è vicino a me, ہاسپٹل میرے قریب ہے یا ہمارے قریب ہے. lontano دور, lontano دور. lui abita poco lontano, وہ تھوڑا دور رہتا ہے. lui abita poco lontano, وہ تھوڑا دور رہتا ہے. rumore, rumore شور. questo rumore è di musica, یہ میوزک کا شور ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں questo è rumore di traffico, یہ ٹریفک کا شور ہے. questo è rumore di traffico, یہ ٹریفک کا شور ہے. silenzio خاموش, silenzio خاموش, خاموشی. lei rimane in silenzio, آپ خاموش رہیں. lei rimane in silenzio, آپ خاموش رہیں, آپ چپ رہیں, آپ خاموشی اختیار کریں. rimane رہیں, lei rimane آپ رہیں, in silenzio خاموش. دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ متضاد الفاظ اور متضاد جملے سیکھے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ, arrivederci, addio.